أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمر على التنو كبانك على كويمالون كبانك أن منا بلا دنفو على التنو كوفي صلاة كريم كوفي الله كلام محمد صلى الله عليه وسلم. أي بعد ما ميا وكنا دوفو أني أن دينا ولياكا ولي أي دين كنا أي دوكا دي على داودا سواري مرا ألفوس لما يفولي لا كالفولي من يفولي لا ka alufu dina fulila anna dina ka anya mari kwanyi nyonfu nyamma wali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amra Radio Bonheur abarala bela denifu amra bademalu fu munu ken saudi ka radio bani blaslamalu sauro la jine kono ya imma ku bakeila dina walinya femfena iba Radio Bonheur minta idi wosoro akono ambara ubadi malufu minu kenu saudi ko bla an sauro woti minin ko fe wala dami ambulu bi kadi anna membaluma wuleye fadlul wudu sirjimna samantiya ani akenya ani miye atiela ani akakan kake jimina mangan kake jiminula ni alaka wati soya anya fe ka dondon fo obeka ambra alatra anketo min fola ka be alatama ka be alla kira muhammad tama sallallahu alaihi wasallam ala mukara anketo min fola ka anu yere la kanda ya dwaro ka anna memba bela denina kanda ya dwaro ka wa arjene ma ala mukara ka antanka filima ro filimini ke sabudi ka kungola sama ala bara ala mukera amra badin bela denin fu fe Radio Bonheur la mena sunno amra bela denin fu ni atotura militi tan lulu jate anni sesla la kala badema dulinye miri seyin gali kela ka be wala dama anyo wala dama minkan kama soro ole kai wala da bake minka lumina ibanyi ngali ke ka beuma yingali jebila disi jebila ate filike ate mola fili ambra alatra anke to min folani ka ke anna kanda ya sogudi karjina maso ala mukara bal islama an nafsam anna wala day minka wali fadlul wudu sirjimna samantiya mi sirjila anna dinani kono afsamantiya siljimina afsamantiya betizi fola sino klino ka bang kama soro min fe anna dina seniya dina lidi anna dina ye beseya dina lidi wo seniya mi wodi we damna la mimma anna dina nin kono wole siljimina di dina fenfe dukulu kan bi munu timini ka fara alala amma wululon me bitente dina mune dukulu kan o dina site min ka yira kui ire seniya suye lulu telekono fo anna slama ya dina kuile bake batu kera kuta yi seniya jila yi soroka ala batu o dina site dukulu kan lerin na fo anna slama ya dina kile o ye afsamanti ya baduri itana mantun sila bola dukulu kan manto mina foko ka ji utiliser ki bulu la ko ka ji utiliser ki sema ko ka ji utiliser
ka inun kono la ko ka ji la baara k'i da kono la ko ka ji la baara ka i ɲakisɛ k'a ma ko k'i ɲadarola ma ko ka ji la baara k'i kun ma sosa ka ji la baara k'i bolo kanu ko k'i sen kanu ko i tɛna mantun si la diɲɛ kɔnɔ min n'a fɔ ko koju le o di diina ko bɔnna rɔ fiyewu o tɛ yen kamasɔrɔ nafa gbɛrɛ y'a la min tɛ diina ko di i bolo nɔɔni b'a kɛ mikɔrɔbu dɔ y'a la mikɔrɔbu min b'a si kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ka jangaro dɔ bila i la i b'aw y'i bolo ko k'a sɔrɔ ka dumuni kɛ ji di mikɔrɔbu o bɔ yen i la dumuni kɛ jangaro tɛ wa i kɔnɔ o ni diina ko tɛ yɔrɔ kelen fɛn dɔ b'a k'i ɲɛ rɔ a b'a don i ɲɛ rɔ a b'a mɛn ye ka waati jan kɛ a bɛ se yɛlɛmana ka kɛ jangaro di ɲɛ kɔnɔ i b'i ɲɛ la ko ji y'o tɔrɔnɔ ka bɔ i ɲɛ rɔ donc i ɲɛ di kisi ka bɔ jangaro o t'a sɔrɔ o ma o ni diina ko tɛ yɔrɔ kelen tuma dɔ fɛn dɔ fana ni kɛ i sen ma ou bien a bɛ kɛ i farikolo yɔrɔ wɛrɛ ma n'a tora yen ka nara yen ka si ten ka telen ten a di se donna i fari rɔ ka jangaro dɔ las'i ma ou bien ka problème wɛrɛ las'i ma i b'a i se ma ko ji y'o tɛrɛnɛ k'a bɔ yen o di i la kisi ka bɔ jangaro sɔrɔ ma ka bɔ microbe sɔrɔ ma min ni diina ko tɛ kelen ye donc an na diina nani ko an ɲɛ wele kɛ sani an ɲɛ ala bato ko an ɲɛ ala bato siɲɛ loolu an ɲɛ an seli ala ɲɛ siɲɛ loolu tile kɔnɔ mais a siɲɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛ ko an ɲɛ an seliji min na seliji min na o wele ye daminɛ la k'i tɛgɛ fila ko k'a seniya ni soroda ma jɛngɛla ɲa ma ni siyo ni ou bien pala ni boîte le bolo donna min kɔnɔ i t'i bolo donna a kɔnɔ ten k'u ye a ma jɛngɛ ka ji k'i bolo la k'i bolo k'u siɲɛ saba fɔlɔ i tɛ fɛrɛ fila k'u siɲɛ saba k'a gbɛ n'i k'a dɔn fana siɲɛ saba ma gbɛ i d'a ko jatela hayile yɛrɛ dusukun ye dɛnkɛnɛra k'a fɔ n bara n bolo ko a bara gbɛ siɲɛ saba fɔli ni ko o ye kɛ a daminɛ de a daminɛ o ma ni a sɔrɔna i de bolo ma gbɛ siɲɛ saba i se a la tɛmɛn'o kan lɔnna dɔ k'a yira ko ni presse ni irisi i bolo k'o la siɲɛ kelen kelen ou bien k'a dan fila fila ma mais o kɔrɔ le i bolo seni ma nɔ t'a la siɲɛ fila o di ban ka nɔ min tɔ to nɔ t'a la siɲɛ kelen kelen o di ban ka nɔ min tɔ to mais ni nɔ y'a la i b'a kole han a ye seniya n'o banna i di sɔrɔmuso kɛ i bolo don ji rɔ n'a sɔrɔna siyo ni ou n'a sɔrɔna boîte le findala kani ni i sɔrɔmuso i bani ko a ma jɛngɛla ka ji k'i bolo la k'a ko siɲɛ saba i sɔrɔmuso k'i bolo don daminɛ rɔ i b'a ji i bolo don ji rɔ i b'a kɛ i da rɔ k'i da rɔ ko siɲɛ saba k'i bolo ko nin kɛ k'i da kɔnɔla rɔ ko ka i ɲini turunga k'i nɛma turunga i bolo ko nin na o bɛɛ rɔ i ji kɛlɛ i da siɲɛ saba n'o banna i bɛ ji kɛ i nun nɔ k'a don i nun kɔnɔ k'a fɛ k'a labɔ siɲɛ saba n'o banna i bɛ ji ta k'i ɲarɔla rɔ ko n'a sɔrɔna i ɲa i ŋɔɲala ou bien a ye dimina ou bien fɛn y'a rɔ i siga ni fɛn ma i bɛ ji dɔ don i ɲa kɔnɔ bɛrɛ kɛ k'a ladon i ɲakisɛ kɔnɔ k'i ɲa ko k'o fara i ɲarɔla koli kan i b'a ni kɔ i nun ni i da ko la n'o banna i b'i bolo kan ko ka wa bila i nɔgɔnkuru ma siɲɛ saba i bolo bɛrɛ n'o banna i b'i bolo kan tɔ kelen ko i bolo mana siɲɛ saba ka wa bila i nɔgɔnkuru ma n'o banna i bɛ ji ta k'i kun masosa k'a la wa kɔfɛ k'a la n'a ɲɛfɛ ni kunsi ba i kun i bɛ kɛ a b'i wasa i ye ji la tɛmɛ i kunsi o kan ten ni kunsi i kun danni ni i bɛ muso lamɔ a b'i wasa i ye ji la tɛmɛ i kun danni o kan ten an ka i kunsi normal de ma ka si gbɛrɛ ta k'a la kan a fɔra min ma a ye bolo ko mɛsi o ko tɛ de o tɛ seli yɔrɔ Allah kɛla k'an gbɛn ni ka b'o ma sallallahu alayhi wa sallam hali n'a sɔrɔna an muso ni an denmuso bɛɛ y'a kɛla bi k'a fɔ ko bɛɛ ye min kɛla o t'a la da la o bi ye bɛɛ ye wele kɛla bi o t'a la da la dɛ kojugu donc
ko ɲuma kɛ fana mɔgɔ caman tɛ nin kɛla o t'a a bɔla ko ɲumaya la seliya min ni mɔgɔ tan dɔrɔn n'a kɛra so kɔnɔ yan o t'a bɔla ɲumaya la de sɛbɛnni ka min fɔ min bɛ ni ala ta ma min bɛ ni ala kɛra ta ma ɲuman rɔ o mɔgɔ dɔ yɛrɛ bonya o le ɲuman de sɛbɛnni ka min fɔ k'a ɲ'a to yen o mɔgɔ warala hali duɲɛ bɛɛ b'o kɛ o juguman de ye jama la sariya t'o bɔla a jugumaya la donc Messi ile mɔgɔ kunna seliji mina yɔrɔ ile yi seliji mina kala tɛmɛ Messi o kan seli ti ɲɛ parce que seliji tɛ mɔgɔ min ye seli t'o ɲɛ donc o idi ko ma sosa seliji bolo le wori an kan tɛ jɛnɛba ko ma de seliji bolo le wori idi ko ma so kala wai ko kala na ɲɛ n'o banna idi itolo ma sosa n'o banna idi sema ko seliji le ti Allah kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam seliji samantiya badoli Allah kila la ɲɛnɛmaya mɛ kɔnɔ a tɛ seliji le rɔ do b'a tiɲɛ kɔrɔ aliwa kawa ala kurakuraya do b'a tiɲɛ kɔrɔ aliwa kawa ala kurakuraya Allah kila fana sallallahu alaihi wasallam a ka yira sabali la londo a ko mɔgɔ min duma ala ɲɛ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan k'a k'o lɔn an silamɛ yɔrɔ sabali ko ala ani Allah kila le ka o lɔn mɔgɔ min duma ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan silamɛ yɔrɔ ko ala ani Allah kila le k'o lɔn Allah kila wadi ko sallallahu alaihi wasallam a ko mba mɔgɔ min duma ala ɲɛ an silamɛ yɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan wole ye mɔgɔ min seliji rɔ waati bɛɛ lajɛlen a b'a kɛ bɔla kawa baara yɔrɔ a seliji mina ale de kawa a b'a se baara yɔrɔ seliji b'a tiɲɛ ani seliji la kurakuraya ni chauffeur le a seliji mina ale k'i si a la mobili kan seliji b'a tiɲɛ ani seliji la kurakuraya ni bolabaarala le ouvrier a seliji mina ale kawa la baara yɔrɔ seliji b'a tiɲɛ waati si ani seliji la kurakuraya ni jula le a ye seliji mina ale k'i si a la magasin kɔnɔ seliji b'a tiɲɛ kɔrɔ ala la kurakuraya ni biro kɔnɔ mɔgɔ le a ye seliji mina ale k'i si a la biro baara la seliji b'a tiɲɛ kɔrɔ ala la kurakuraya o seliji mina la o mɔgɔ min seliji rɔ waati bɛɛ Allah kila ko k'o duma ala ye silamɛ yɔrɔ ka tɛmɛ silamɛ tɔ bɛɛ kan nin bɛɛ lajɛlen seliji samantiya de ye n'an ka fɔ n k'an ɲɛ continuer samantiya o kan an y'a fɛ ka dɔɔni dɔɔni fɔ minnu rɔ an tɛna se o bɛɛ ma bari silamɛ k'a yira i la k'a fɔ ko seliji min ko ten Allah kila ko an na seli dɛni wele la a samantiya dɔ de fana wele seli tɛ mɔgɔ ɲɛ seliji tɛ mɔgɔ min ɲɛ seli tɛ mɔgɔ ɲɛ seliji tɛ mɔgɔ min ɲɛ o kɔrɔ le mɔgɔ mɔgɔ b'i seli ka ji tu i bolo irisi seliji mina la ji min na ani seliji mina ji bɔ i ka o to yen k'i wulɔ ten k'a fɔ Allahu akbar k'i seli t'i ɲɛ Allah kira kumakan de ni sallallahu alaihi wasallam ka seliji tu ɲɛ irisi seliji mina la k'i seli ile k'i lɔ ten bolo rɔ k'i seli i m'i seliji mina ko seli t'i ɲɛ hali b'i si bɛɛ ban selila ɲaw ma i kɔni ye selila den de la mɛ seli t'i ɲɛ mɔgɔ jumɛn de la seli de se mina la k'a sɔrɔ a ma seliji mina ji tɛ min bolo ni ji fana t'i bolo i kan ka min kɛ silamɛya kɔnɔ o fɔli nin ko ye tayamamu kɛ tayamamu fana kɛɲɛ ye kuma t'o kan bi bari silamɛ nin bɛɛ lajɛlen ye seliji samantiya de ye Allah kila la hadisa do fana ye lɔnnalu ka yira an na ko mɔgɔ ɲuman fɛn fɛn tɛmɛni ni a ye mɔgɔ ɲuman di mɔgɔ bolo ɲa ma a ye mɔgɔ ɲuman di ala bolo ten ni ko a bɛɛ lajɛlen ka seliji la ji min ni a bɛɛ ka seliji la ji min ni a fɔ min kɛ ni kuranna kɔnɔ ko mɔgɔ kini ma kuranna la fo mɔgɔ selima lɔnna fanba bɛɛ lajɛlen ka seliya o kɛ seliji mina de dolu ko mɔgɔ min tɛ silamadi wole ye o lɔnni ni mɛ silamɛ yɛrɛ gansan tɛ ma k'a fɔ mɔgɔ kini ma kuranna la fo mɔgɔ min seli ma lɔnna fanba bɛɛ lajɛlen ka o kɛ mɔgɔ min seliji mina ni hali n'a sɔrɔ na sa dolu k'a la da ko silamɛ selima ni aslan n'a silamɛ bɛrɛbɛrɛ la a ye seli la a ye suna o ye seliji la o tɛ seliji la k'o selima ni aslan hali n'a k'i bolo ma kuranna la a seliji mina nin tɛ problème tɛ o di mɛ k'a fɔ ko mɔgɔ kini bolo ma kuranna la fo min seli ma lɔnna fanba k'o fasara min na o le ye i seliji mina i sɔrɔ ka kuranna ta k'a kalan ou bien k'a minɛ i bolo la nin bɛɛ lajɛlen ye
selji mina samantiya lidi andi doni fof samantiya munukan bale islama na fura ko ki selji mina la munila ji wo ji mi wodi selji kanga mina ji mina anya fe ka doni fo ji fana qualité kan anna member bi ay balimas mi ya ka du fo an bela de ninye wuli ay balima di alay dawda soirée dongo bade islamalu ji mi ni selji kanga mina la wo ji qualité anya fe ka doni fo fana kan anna mena luye parce que nanga fote ko ka selji mina ambe ka selji mina la ji la mais anna islama ya dina kono ji bete kala ka selji mina de ji doluye selji mina wala ji dolutiye selji temna la wala anya fe ka doni fo fana kan seni amba boy mutu ibi selji mina fana mi selji tiena mimba kila ni la selji de tien anya fe ka doni fo fana kan ka be anna watima bade islama anya lon kafo selji mina ji uriya kamali selji mina la ji jumane la anna islama ya ka ji jumane la da ko modi si selji mina la wani ha qualité woro lon nalu kamina bo anye bu folma imunedi المياه الذي يجوز بها التطهر منها ما يجب اسلام يدينا كونو مودي سيير سينيالا جي منولا سيرجي فلان ولي روسا جينبا كو جي ولي رو دونك باتو فين دي كي سينيا بلوما وبيكان كا جي منولا سا ولي بلا دني مودي سيرجي ولي دودي دونك وجي وفرما يمندي ماء السماء لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله تعالى ko anye qur'ana kono ji folo mina dani anye irisi serji nala wori sanji ba ke jila irisi fensi la kro ka sanji wota ki serji mina wala directement problème site woro anna dina kono irisi jena ba kula la fana musolu fana ba senya kabo alla lula mburo ay so kuli kelala musolu fana ba moy ay ba senya u batu kuli min kala ay so fana kala sanji direct la aminani ou bien sanji braji toli kan kaji fi kono nota la fuita la u sanji min bon san fori directement il si sanji na la wala il si batu jibe kala na senya wotu min ko fe ma'ul bahar لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته الله كلام ينقام صلى الله عليه وسلم كوجي دي كما يكون ماء البحر كوجي مير سيجي سيمنا لا وفنانا ني انيون غرتي جيغرتي فو علي ليبلو il si sirjim na laula il si maduna koji dala koji koya la same il sirjim na la kabanki seli il si jene ba kulala il si ko be kala ni du seli mangorete ji duma anye ji munu mina no fentibulu ile yoro mino wodi fembrati bule fo mer koji wule il si sirjim na laula hal ni asona koya parce Allah kala mai ninkara koji la seninya kuma sirji buluma ou bien jereba ko ji alla kila ko ji la sirnyan ne ala bulo aji irse ko isirjim na la hal anni ko yala irse jereba ko la fana hal ni ko yala ko femnu fana ba jufaro ko mjemunu yaro ni ulu jufara ulu fara irse odumuna ko mi subo tolu birema subo yi nyamma ni ma kanate bismillah allahu akbar la aba faira ma kisadumna ni sini bayni sayitini subo mun fana waro yetini fuya minale kalalla ka kanate bismillah allahu akbar mena saraira ma kisadumna me alla kala ko alaka ko jiro fe mun ji koro wo famba alaka wula da nya na saraira ma ay makanate moyra tay kanate la ko alaka wula da anye ko ke korosono yana anye do yaira la ko merji modifié et servir na lala no boray
ji samana ma'ul bir لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل نتوضأ من بئر البضاح قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء أي قال لك ما إنك كولونجي كولون دوتر مدينة أجيت ندمنا مويتر أجيت لك كبار كبري لدفان بجير نكبرلو sabar ka Allah kala mai ninga ko eske ay dise ay sirjim na la jiwla Allah kala ko ku dise sirjim na la jila jimi sinima li haram ni ji yele mana o site je haram na sinima aya ji nyama a sumas yele manite a couleur yele manite donc ku dise sirjim na la ko fo isa no la donc femi ji no la andi se wulu masisen madu donc kolonji o français mani kolonji mi yɛrɛ fana a ye yɔrɔ min nɔ ji ye bɔla bɔgɔ min nɔ o kulɔri ye kolonji min na irisi seji min na la o la irisi jɛnɛba kula la kɔlɔn yɔrɔ o wuleni nin bɔgɔ min o ji ye bɔla bɔgɔ min nɔ ka kɛ kɔlɔn na o wuleni nin ni ji o wulena dɔɔni irisi seji min na la irisi jɛnɛba kula la ji ye bɔla bɔgɔ min nɔ ka kɛ kɔlɔn na o fini nin ni ji o fina dɔɔni komi a bɔla bɔgɔ min nɔ o kulɔri ni y'a la irisi seji min na la ili se jɛnɛba kula la fana n'o bɔra ye ma'u nahari wal ayn ji qualité naani na ani se seji na la mina ani se jɛnɛba kula la ule ye ko ji ani anya fala ko belebeleba ni ko domani parce que ko belebeleba lu wuli naharu di ikomi bafin ni fleuve Niger lu ye nyamawdi wuli nahari di al ayn wule ko deni nudi moy tamala kaminu traverser bakola senero ou bien bakola barayo anna sumise la ye ko deni mu traverser la senero wule aynundi donc wuli ji fana il se dit na la il se jeraba kula la fana e komi ba fleuve Niger fana ji nya mori il si maduna abaji wala ako ba ko anya fra o be man ko ba il si maduna wala ko ji suri ki se dit na la kanyana ba kwala donc ou be jidi minu dani anye no boray ma o thalji glace ji il si serjim na la o fanana il se jina ba kulala glace ji mani comme o manchia an frafi jamana loya fragbe jamana ro glace ji mi ngere nyon ka woni kala ka ke komi tindi tele babo we yele na la ke jiri o ji o adi we komi koy we la nyamma mais a bola sana wati mina akulule aye glace gbamanta wole abalala nyonga duma donc tele babo ka kala yala na ali yele ali ke jiri o jiri so tala ki serji mina la il so tala fana ka jina ba kwala komi ni jamana o jamana sulero e komi ri jamana bi nyamma Europe jamana bi nyamma Amerique Canada fan bi nyami donc c'est wati brasser jimi glace mi lalandre nyonga na ibra yele wujille wila ili so talaki serji nala anna dina kulada no boray ma'ul barat anya fala findu ma ko sambereli sanji babana ali kisala mai di jifana glaceli mais ali ni glace don tekleni ali niazu tekleni sanji bakana ali ji la sanji le fait akudukulu liye donc ulba kenyon kan fana samba te bay kenyon ka tsa kono aba me ali yele ka ke jiri o ba ile fana isirjim na lawla donc ni be jilli di sirjim na jimu la bade islama anye sirjile kan afsamantea ani akenya ani atiengulu anna wala dai wole kan amra ala tara anye min falani ka anna kanyala ya dwaro min fana na mena ka bela den na kanyala ya dwaro ala mukara bade islama sirjim na jimu la amra urfo ala deni nodi mais et que toi jimin talabtu ki sirjim na la différence de ul fanante donc lon bay ka do ma kuma ul mutlaq wa huwa tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghayrihi et que tu sirjim na la mina ou et que toi jina ba ko la mina iba ta ji normal na français ko ji momo ba wa yaro ko ji leti
c'est-à-dire fima melanjaro sukaro tala ko tala kumuntala a couleur fana ye a nyama ji a couleur ya buluma a suma fana suma tala iba ji normal kida o kali da nyama o guye ida nyama o kali nuno nyama atini a suma mayeleman a couleur mayeleman a gu mayeleman donc wule ji bela de nye batoro I jana bakuba I serjimna ba I femfe nirji femfina bara bato buluma wula benye no bora ye jikati bora ye lonnal kawma ko ma'u mushammisun wa huwa tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghayrihi walakinahu yukrahu istimaluhu lima fihi min al-marad ma'u mushammisu we munidi jimi brake firo ka siya dala ko brasi une semaine jati tele bola kan ka be fenu yetimina fonyo itela dala ko sini kena mai fenta dala donc tele di damna ko ban fonyo bate aye tele babo aye suba ko aye ha tele sabate nan tele lolu semaine bratimi me ba na mafele aji anyama a couleur changeinte asuma changeinte lonnal ko il si serji talawla mais ni ka jibura soron ko to ye wule kan ka ti serji tariwola kunyi man ko son jiba jidala ko ba si nyaw maka wati janke jangaro se jula wadi jangaro lamara ali microphone lamara jiro ngala dali kono serji na wati ka ken nun kono donc a microphone tayro le wuludi ni ka o jisu ta ka so microphone la sheyaro ibi serji na wala al se jangaro dilima note ne asuma yelemante a couleur yelemante a goût yelemante a haramunte ko slama serjim na wala mais o ba toy ka jibrele ni min datunin tre bon kono ou bien min tre fi datunin kono min tre bilon kono donc le kayin katmi jidala kulum bra men sini ki serjim na wala no bora e badema jinjuma tuni wala wule ma'un musta'milu وهو ماء استعمله واحد في رفع حدث أو إزالة النجاسة إذا لم يتغير لونه ولم يزيد وزنه لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا ولا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه بس لما سيدي مسلم لا جي فنا جي لاباراني ويمندي مو دبرانا كنا سيلجي من جيلا فيندالا كولون كونو كاجي وتوتو شيون كونو ورا سيلجي منالا كاسيما كو كانيالا كو كابولو نفيلا كو كاجي تو سيلنتو اسكي مو غرفاني سيلجي منالا دولا جي تولا silama ya ko mo si serjim na lala na sona mo flami ki serjim na lawdi wo ma defo la jila o korole ama fem la finge jiro min ka ji nya elema ali la serjim na kofe ama fem la jiro ji min ka ji gu elema ko ubie sukaro ubie tulu abro do kala ali la serjim na kofe iba ji ma fe di tulu yala ubie ko yala ubie no make mais no kala serjit sim na lala mais no make afanama fem la jiro mina no ale tracé makula wati mina no do mabwa sena koke jito roshon kono ni urisima ke ubake ale ka sejim na jila ka to nyami ma asinima abana sejim na nyawo makato nyakelo ma asinima mo gre si sejim na la jiwo tola silama ya kono haram munte mo sabani nani fana ni se de na jikle na sion kele na ay be sejim na kala be serjim na la komi serjim na nyama ide na la mo sama na lolu ou bien ta saba kono mo na lolu risi de na ki serjim na kleni o fana haramunde kama soro Allah karamu ko sallallahu alaihi wasallam ko jibe senmani funi asu agu yele mana fendugulu ou bien asuma yele mana fendugulu ou bien aklor yele mana fendugulu no kara ba ke at serjit senna la donc amra ala ma famu ya diram no bana ma'un mutaghayyirun bi tahirin
وهو طاهر في نفسه يجوز استعماله في العادات ولا يجوز استعماله في العبادات. بل إسلام جيكاتي بري من ياير مانيفين سينمانا وكرولي جيمي ني نونو براكاو جيمي ني لي براكاو كا انياير ما اومي كا اغويلما جيمي ني سوكارو براكالا كا اغويلما جيمي ني كو براكالا دونغو جيو جي سينماني ودي irisa la barala fimbero me utila barala ala baturo irisa la barala fimbero ikom fanko ikom bomako ikom samramako ikom fimbremako irisa kala urudi parce que fensenma le kena senama nono base jima fensenma brasama li basama fensenma brasama mo fe vendongna ni ulu sera jima fensenma le senama uri mais comme agrayer manyaduma a couleur bra élément ou bien a goût bra élément ou bien a souma fait au souma bra café a tsekala bato ke jiri butu tisi sedim na lala et tse jena ba kulala dina ka min fa anjana wole wori woka no boray ma'un mukhalitun bil najasa wa huwa kisman qalilun wa kathirun idha kana qalilan yani la yajuzu istimaluhu وإذا كان النجاسة قليل جدا وماء كثير ذهب أغلب العلماء أنه يجوز استعماله في العبادة. وأما إذا كان الماء قليل ووقع فيه النجاسة لا يجوز استعماله في العبادة. بل إسلام كايرايلا كفو جيبرة فناي جيمي قصو سينميما ويكاتي فلالي ji fitini koso fana mrasama salama yako ko tisila barala feu o tisekela feu serjiri atsekela feu jena bako jiri atsekela feu ji ni al bato di kada atsekelori ji mambu koso do fana mrasama nyana ji ko mrun mra bise fendo la kasaro ou bien fembere mi kosori donc jiro masha wala bonali kataya mamu ke kisiri. Mais niji siamambai commission fanijila dala koso kunkuru ni fitini brasama mais ajati cité jikan asumatana lala fe anotena lala la atena asuya ile mana fui iko ndalo kwa koso kunkuru ni fitini brasama jiro kasha jigweronte ulum idimi na bara ila seri jimnaro ubi ila jena bakuro fu lonna ngo kudisi ola bara. Il faut la barala parce que di kashia koso mi francina mo mambu atena fuinyala akloruma atena fuinyala asumama atena fuinyala fana aguma donc kudi so la barala parce que anyongrete mena nyongre lonna bebe na makuyo la bon yim abebre wota yauke meno te kudi se do la barala mais mi gimi ndo ma koso mra sama wonyo ibulo anyontibulo ito la barala yo la bonali ni jite yita ya mamun ke comme ta ya mamun fon nyamma kaso kisi no boray hukmu su'ur wa huwa ma baqiya fil ina min al ma' ba'da shurub al hayawanat wa huwa anwa'un aidan bal islam no boray afra jisum malona il ko su'ur suru we munedi jimin to to ni minan kono bian la min kofe Tibra keta saba kono misali ya bolo makasi nisibra na kana do miaro ubien sobra na kana do miaro ubien falibra na kana do miaro ubien ulubra do miaro ubien finsu ya bra do miaro est-ce que jiwo to min to ni saba kono ni sali mbai bra do miaro est-ce que ani san sejim na laula ubien adama denu yere fanambra bara dul kala ka to sinin to bole to ko so lonna ko di سؤر الآدمي وهو طاهر لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم لنا لكو أنا ما دين بام مكو بوجيمنا كاتوتو أبرانا دوس سرارو كابلو كوالا ومي أبرانا دوس سرارو كانيالا كوالا ومي أبرانا دوس سرارو كي كوالا أتومين توني وريفين كونو كوموري في سيجيمنا لاولا كي سيلي بس كي كو على كو كرانا كونو ولقد كرمنا بني آدم
adamaden na jito irisisi o la barala sans problème parce que ala ka adamaden muyeli na ma no gore karo no mini comme anti mi nyoiro sisen no mini akumandia ka bo bato la barali ma na mu karo fale na a utiliser mi grave da to irisi dim na laula hali kuji mi makuli mi make safnala amake fana inonimba mo de brawate ka tarabwa irema ka masan gujila wuji to mi shuno irisi kula wa irisi dim na lala nale manogre ke jitola donc wole to ku sur adabi no timina sur al hayawanat الطاهر في حالة حياتها طاهر donc bien nous fana ni ay bien senema ilidi iko mi nisi iko mi ba iko mi sa iko mi nyome una nyonolu donc ul bay mi 10 no woto ili se wala barala ki se dimna la ili se wala barala kajina bakwala donc akera bien ni mi subo dumna ba iko mi nisini mbani nyome ni uli nyama سواء كان معقول اللحم أو غير معقول اللحم إلا القلب والكنزير لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن نتوضأ بما فضل الحمار قال نعم وبما فضل السباع كو الله كلا صلى الله عليه وسلم dalu juma ne mi ayira la kafo bien senima ul modisi iseljim la ula jimini tola kwalla kala mayni kala jabi lu ko fo ku eske fali ba ni jimino ani san seljim la wala alla kala ko hali warabal bay ay mi jimina ani san seljim la wala mais selji te semina la bien mi minji tola oui bien fla wo foloma wole ye wuluri aflana wole ye kosedi sidna umar fana ako anye hadisa do kono kunna natawaddau bi su'ri siba ko alutuye ay serji minala ay bakka wala wayasila wala balla minji tolu kay tre serji minala wala mais wuluta itisi serji minala wala kama so Allah kala yare ko sallallahu alaihi wasallam kunni wulu niuka idabla mu'mina fin kono iza walaka fihi qalbun ila akhir alhadith donc kunni wulu ka adabla mu'mina minan kono ya kusuya urufla kala banke furi la unya damna donc wulu ba idabla jisu suro usikra serjiri ko se fananta ala yare ko qur'ana kono أو لحم الكنزير فإنه رجس لحم الكنزير كو سبو كو وي حرام وي نولي دونك كو سي بعد لا جيسيرو انت سيجيمنا لاولا مكابو كو فينتو لبه irisi sejimna la ay bay min jimino ato irisi sejimna wala nisi brana min tasaro jiro sejimna wati bra se irisi o jito do sur la ki sejimna la sa ni bayete donc nyome fana yete fali yetini soyi yetini ul be fin silmani hal nasor na fali suute dumna hal nasor na suute dumna mais fin silma ile anya min la barala anna da madiya ko donc no boray femi fana tunu la wule nyari ba adabla jimino anisi anseljim na law fanana parce que Allah kama sallallahu alaihi wasallam amaini kala nyari la kunya makoko innaha tahirun ko nyari selimani ay fene di miya asusa sala alma ko ay se iseljim na la abada bla jimino ay se iseljim na la donc bal islama mini ji kalti ludi anya doni fala minu kan anya long kafo na fra ko anya iseljim na la muna jijumana amanga kan iseljim na jijumana anya wulo no bore bal islama anna leri masunya la anya
dafanya fila fana fola iba bi selji mina la parce que selji mina samanti ale kan mune selji tiana anya fe ka dafanya fila fo o franka femi selji tiana o dolleti nawakid الوضوء منها ما يلي سجيت ينفعلو ودوم ندي ما خرج من سبيلين القبل والدبر أيضا كان أو ريحا معتادا كان أو نادرا مثل الدم والحصاء والأصل في ذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط فالإسلام إباني كوي سيرجي من الله كم أمر فسه نقول سيرته مونية سيرجته مؤمن سيرته مونية سيرجته مؤمن إباني كوي سيرجي من الله بعد الإسلام كم نباي سروني لا سيرجي وبراتين إتسي سيلا في سيرجي برمنا وفدمنا لي فين نادي بو ألمدين farila nyefe fanfe ou bien kofe fanfe wele nyeneji ana nyonolu munu ye bola nyefe kamine ana nyonolu munu ye bola kofe akera feni minder ni bola ou bien akera feni mi madir bola yi misali ya buluma modo bra aseljimna ni kofe ja bre do ya kono abra kamine la bre wole boni kamine mabo donc bre mi boni woli a kɔfɛ woron tɛ landali kɔrɔma donc a tɛ se a fɔla a na seliji ma tiɲɛ parce que kaminɛ ma bɔ bɛrɛ le bɔni na donc fosi n'a bɔra adamaden kɔfɛ i seliji minɛni kɔfɛ f'i ye wa i seniya ka seliji bɛrɛ minɛ ou bien fɛn min bɔra kɔrɔma komi an ka kaminɛ lɔ ɲama komi an ka fɔɲɔbɔ lɔ ɲama olu bɛɛ lajɛlen ye kɛra kɔfɛ le donc olu si b'a kɛ i la seliji o fana tiɲɛ ou bien fengbre ake fengbre hakilite mima o bora ko fe ba o bera nyefe ba ni akoni mbora le iko minjeli ye nyamma jeli di sibula la madina ko fe kuma di sibula nyefe iseji mnan ko fe ni wala ima fele ko fe la jeli bra jeli ye ou bien nyefe la jeli bra bula donc seji o brati itu sa fola ka fo a min bonni la ni nyenete kaminete donc na seji matien non donc il a servi au bratien fonyo fana babuila nyati ma ire bralo ko fonyo bo brake il a servi kofe il a servi au bratien parce que Allah Taala ire kawle sabati Qur'ana kono kuyi babo kofe ta yoro watisi kuyi iserjimna wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda ko ani alla kila kuma kan sallallahu alaihi wasallam ko alate ay do kelina sirimina la few ne anora o korole abrawa nyena ou bien abrawa kamnela ou bien kugure ko nimra ke mibra sejitien ku fana ka seji kurata fasuila abu huraira radiyallahu ta'ala anhu an mana ahadasa faqala fasaun wad-daratun muttafaq alayhi ay al-khaytu war-rihu bade islama alla kala ko minge ko mu'mina serji batien ala tala sirna fa banno ayka anna hadisa karamo ba mayni kawma abu huraira min tra alla kala ko watibe ko no koroyidi ako ko wole fonyo boya ti soro ou bien ay wakamnela ou bien ay wanyena ubele ubedu na wole kono donc wole a serji tienko formali no bora ibade islama minhul maziu fimbreye woto ko maziu we na wati shamanyene kofeli mo ba wanyena baba nyene kela wole ko kela mo ba musula mo ba ni bana nyene kela islama brevre ku iromina doni hal ni gi bolo yere senila mi iromina doni yalo alla baba fefe fuite mutu parce que wati do la baba nyene kela fimbreye na la nyene kofe wonamani ni wokon de manuidi mi anamani ni wole to ko maziu o maziu mi wori wo fana babuila hal nasrona donc ima nyene ke ila serji bratien
donc il a seliji brati kera keriba ikera musuriba parce que afla be masona donc il a seliji brati kan ki seliji kuram wo utre kala anna sababala nal musidna ali karamallahu wajahu utunga shala aka mobla ka wala kala mainka koni we kala mola baba nyene kala son maziu dimna ko la ko ide alla kala ko ibo bakila kuta ku ire sinya iba isirjimna ko nyagore tala ko parce que tisi sella na kere la fi sirjimna no boray al wadiu maziu mranyina uleye weyna la galiban nikeya lora watimina we kelle masona kusebe kebi miri keni keyani musuyama keya bawuli kallo ale bola wati wulela wule maziu wadiu sal selimi man wule ntunga mi folo fose wule na la nyene ji kofe alla kala ala saba min to ko ibn abbas wo ulbela delin ka fo woni ibn abdullah ibn mas'ud ana abdullah ibn abbas wo betre saba mo karan balidi ay ka ulbema ininka wadiu fanama ulko ko wadiu ko alla kala ko sallallahu alaihi wasallam ko bake momola babu momola nyene ji mina la nyene ji kofe la le fana namani ne ku yisirji mina ko be bawa kamnala ibi sene yisirji mina la nyamma ko be bawa nyena ibi sene yisirji mina la nyamma ko don fana ba kila ku yisirji mina la ti donc ko sirji tien ko ilete yisirji mina ni kofe munu ba kila ni la sirji di tien wa min hanawmul amik ko suno danati mini ka suno ka bu yere kala mafana yisirji mina ni ko o fana se sirji tiena parce que Allah kila la hadisa do sallallahu alaihi wasallam akodi hadisa okono al aynani wika'ul sah fa idha namat al aynan intalaka al wika' ukorole di faman nama falyatawadda Allah kila ko fela julule nyafladi kuni nyafla snora kabu yere kalama ko fela julu labla o koro ko momo ba suno ka ibo yere kalama fe biuli yisejina parce que koko timini wati wala ile mulo isejina nani lala ka suno kabu yere kalama fe ibi uli seni yisejibulena parce que comme timini la suno kono imalo foyo bori laba imalo fingure karaba imalo donc Allah kila makan wali sallallahu alaihi wasallam donc suno ba ka suno kabu yere kalama fe we serji tien ko dole fanandi iba suno kabu yere kalama iba wuli watisi fi serjimna iti se la fi serjimna wa yustasna min zalika ma idha nama mumkina maq'atuhu liqawli Anas kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamuna summa yusallun wa la yatawadda'un ko istisna'u mi suno tawro ni momi sunora ima suno bake ukorole ile sini ne yeji ngona le tindron me mabi iba kete vrairi nyala uri ka isi nyama jingo mi uri ko te selji tiana ni mabu ni ima suno le kabu yere kala ma feu ka tunu yere ma feu wo jingo te selji tiana momi akumma jengela ka nyama si ka ma jenge ka akuni jiso ara kuna uri kala lo na mabi amila kam wati jange ka ba yere kalama ko wuli se wote suno tawro parce que anasu ka fo ko Allah kala sabai trisila misiru kono selima kono na aidi suno kay kuma jenge mais comme était bila ay ma illa dire kay suno ka boy yere kalama ko itre silla ko ta idi wuli ki sili mo siti seljimna no boray minha zawalul aql bisukr aw maradun أو الإغماء أو الجنون أو غير ذلك سيجي فلانتين كو دولي ني حكلي بوريما دولو فندو مينا فميني حكلي لا ولا كوم دولو يمو حكلي بوريما نياما ou bien jangaro do brana kila be ka حكلي بوما كوم جنا جangaro na nyono lo ala man tangarama ou bien ibra kilon fendu brik bisikila be ki ila kilon ou bien حكلي wuli jangaro brana frama ko fa jangaro ubra na isenjim nani ubra banka buy kan fana I hakli bo min geni mawdi
iba ban seni yi selfri selji minale nili hakli bra buima ibra ban ki kosi yala madiyaro donc na so na selji minani tri bolo seni hakli botima hakli ba sima ku selji minani tri bolo de brati no borai lonna lukaira ko selji etiena fana ki i farima muso falila i muso te muso mendi ki falima o falila i selji minani ile kela mo bolo ila selji brati muso min fana i kete ke mindi ile selji minani kofe seni yi seli i wari fali nara kem falila i kete ke mindi kula selji brati na sorona fente alute ay falite c'est-à-dire faninte i bolo kan la bolo kana faninte roka ou bien i kabangun la kabanguna faninte ate lonna luka wole fo faninte ate mais inda imam maliki ka différence do ala o kodi ko ali serji di tien na sorona min ka ke u ka la wuli kwa e plaisir le soraro aya aniso diale ay dia diskunya la dianya kala wuli wole ma maintenant mala wuli ma abusira la lete amaka le sibulu koro donc ko serji matien mais mi hakikari kuire la tanga kabo ma na sorne iserji minani kofe hali furumuzuli ibani ko iserji minala yafe kiseli ifantanga kabo ifadi mana o farima no borai bal islama anna dina ko islama ba serji mina ki bulu ma ala kursi jala la kelamo ou bien ki bulu ma te kurla ma ala ta fi bulu na ko serji obratien lonna famba bela denim benuma alla kala la hadisa duni naradi sallallahu alaihi wasallam man massa farjahu falyatawadda rawahu ahmad wa tirmidhi alla kala ko hadisa kono koni momin ki ibulu ma ere lebula a serjimna ni ko fa te kono la ma ere lebula keba musoba ko yi serjimna o ya serjimna donc akera kedi akera musodi keki ibulu ma modu lebula mi kedi akenyo bredu ma ere ou bien akai ibulu ma musula mo lebula ba ila serjimna tie musomi mnani serjimna no ka ere ibulu ma musunyo bre lebula ou bien aire ou bien kela modu lebula ala serji orati faya serji na ko so soli lonna ninyonte dini fitini dini mi mabaliku ya folo denyerni ou bien dentamani talero est-ce que ibani ko serji na la ibulo brase denyerni lebuma akema ou bien musuma ila serji kayma ou bien mani lonna dul ko ku denyerni ou bien dentamani demulumani ko ultaro ibulo ba tuse wula alu lebula iserjimna ni ko fe irse ala silati ko isiri mi serjimna dol ko kol alu lile ku irse serjimna la mais ala le ka sobalo anu ye min kan ro wole den balu ku de yerni munu bultaro anu ye wole ka bad islama donc anna kuma la ban ka fo ambalinya malinya serji ko kan wole ni mo mingi iserjimna ibra dengena ma fana kafo ila serji matien mais isikani kafo atien ba amatien c'est-à-dire ila serji tien ko sikani yoro mais i dengena mi ma baka wole ko amatien ku ya to amatien wokan ye baraka la yiseliti ni mo mi fana ka serji mina ni kofe i dengena ni kula serji bratien mais sikani yiro ese abratien ou bien amatien kuya to tielima ye ila serji kuramna amra dayambi amra la tra ana bato alama minara anna serji anna silulu alama bemnara ay balima min treya wali allah dawda soiredi kabotini wuli mistri mi équipe mosquée Cissé donc oui mamuni amra bela de nouveau islamaya folila salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.